आय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। शेषोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। घेऊन पंचारती करू बाबांचे आरती करू साईंचे आरती करू बाबांचे आरती। उठा उठा हो बांधव ओवाळू हार माधव साईर माधव ओवाळू हार माधव। करोनी आस्थिर मन पाहू गंभीर हे ध्यान साईंचे हे ध्यान पाहू गंभीर हे ध्यान। ते साई बाबा जाळूने आनंद स्वस्वरूपे राहे रंग। मोक्षो जनादावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा जया मने जैसा भाव तुया तैसा अनुभव। दावे से दया घना ऐसे तुझे माव तुझे माव। आरती साई बाबा तुमाचे नाम
ध्याता हरे संस्कृते व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसे अनाथा दाविसे अनाथा आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण परब्रह्म साचार अवतीर्ण झालासे स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करे देवारी प्रभु पद पाहावया भव भय निवारी भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे चियाता तुम्हा देवाधि देवा देवाधि देवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोयने जसुक पाजावे माधवाया संभार आपुले भाक आपुले भाक आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजातली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडोन कर तव चरणी देवी तो माता जय देव अवतरसे तो येता धर्माते ग्लानी नास्ते कान्ना हे तुला विस निज भजनी दाविस नाना लीला असंख्य रूपाने हरसे दीनांते तू संकट दिन रजनी जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडोन कर तव चरणी देवी तो माता जय देवा यवन स्वरूपे ऐक्या दर्शन त्वादिधले संशय निरसुनिया तद्वैता पुनरपि नरदेहि पाहस प्रेमाने तु हिंदू यवनाहे गाविसे आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडोन कर तव चरणी देवी तो माता जय देवा देवा साई नाथा त्वत्पदनत भावे परमाया मोहित जन मोचन जनिवावे
सत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशील तरते त्वत्यज कृष्णाने गावे जय देव दत्ता अवधूताहु साई अवधूता जोडून करतव चरणी देवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहू अवघे जन करू बाबांचे वंदन साई से वंदन करू बाबांचे वंदन गणू म्हणे बाबा साई नाव पाव माझे आई पाव माझे आई नाव पाव माझे आई कालिंद टांगण वंदीन चरण डोळ्यान पायीन रूप तुझे प्रेमे अलिंगीन अनन्य पूजित भावे ओवाळीन म्हणे नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्दवर्याः ईस्यात् सार्वभौमः सार्वयुषान्दानात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरारिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदयते श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। अनंता तुलाते कसे रे स्तवावे अनंता तुलाते कसे रे नमावे अनंता मुखांचा क्षिणे शेषगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मनी त्वत्पदानेत्यभावे
पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी मायताता नमः साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदा दावया संतलीला दिसे आद्य लोका परी जो जनाला परी अंतरे ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा बराला धला जन्म महामानवाचा घरासार्थकासा धनीभूत साचा करू साई प्रेमा गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा करावे करे सान अल्पज्ञ बाला करावे अमाधन्य चुंब निघाला मुखे घाल प्रेमे खरा ग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुराधिक ज्यांच्या पदावंदिता ते शुकाधिक जाते समानत्व देते प्रयागादि तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझ्या ज्या पदापा हता गोप बाले सदा रंगले चित स्वरूपे मिळाले करे रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहनेरा जहातारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा ये वासाई दिगंबरा अक्षय रूपवतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये वा काशे स्नान जप प्रतिदिवसे कोल्हापुर भिक्षेति निर्मल नदी तुंगा जलप्राशे निद्रामाहुरदेशे ऐसा ये वा डोळी लोंबत सेवाम करे त्रिशूलडमरुधारी भक्तावरद सदा सुखकारी देशील मुक्तिचारी ऐसा ये वा पायी पादुका जपमाला कमंडलो मृगछाला धारण करे शिवा नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा ये वा तत्पर तुझाया जे ध्यानी अक्षय त्यांचे सदनी लक्ष्मी वास करे दिन रजनी रक्षसी संकट वारुणी ऐसा ये वा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे ही काया लाविसी हरि गुण गाया ऐसा ये वा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये वा सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहारहेतुं स्वभक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं
भवद्भान्तविद्वौ समार्ताण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नादितानाञ्जनानां स्वबाधाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं ते तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सबर्यादिसेवा नृणाङ्कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतातर्क्यलीलाविलासै समावेश्रुतेशानभास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सतां विश्वमारा ममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्भिः जनामोद्धतं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनास पुनीतप्रभुहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्री साईश कृपानिधे किल नृणां सर्वार्थसिद्धिप्रदा युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमला नान्यच्चरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभो माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा शरत्सुदाशं प्रतिमं प्रकाशं कृपापात्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिनासुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेत् भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणा मृतभूतचित्तान् तत्पादसेवनरता सततं भक्त्या संसारजन्यदुरितौ धवनीर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।